Okay, so oratela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mare chiri ko sonu ko mo ko khasus ko ni gel khatalen ka gen wagen Balu TV. Wodi kharanga gel Balu TV zarino ka emission kebe hogaru kharanga nanti kharanga haqqal su mo gara akhi kita wala gara gara sere kita mo ko toronte agare ta ko ngeli ke zarino ko nga emission ke to ngene kebe ke ngeni la voix des leaders yimman ko xanne yimman ko xanne yani emission kurma yani ogaru kharanga o gaten kat election kebe o gaten kat kundu ke ngani election locale ke ay gani 2022 election locale yani ay gani woy messi gondindu ko kuti ko suwandi de yani o wari de berke ngene janvier le 23 janvier 2022 inshallah rabbi woro akhi kebe ga dome woy wallahi mena do présenter ke ngani Musa Nyangani nga ana ko aga sare kebe agar kharangi ki kharango agar jopano kebe aro len ko take aga taxu dingira kebe gelli Senegal no ke wana wara akeni mi akhika ana ala du bangande khay aga parti kebe no nga ke ngene Pastef ana ko aga post kebe gel Pastef ke no kem palle wana jokki katti question inshallah rabbi akhi wara kuni wetana ngando Balu TV télé spectateur dinga andina me kuni wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Fofana odan kuni odan jura odan kanta fatabarakallahu angari ke invitation be nyango danga no khiri kudo ona fini ko yime kenno fois sowe ado nyakhale pata manyani o gon khawru nyumenga parce que bawni fankana nyanan kadanga au niveau médianique vraiment angoro Balu to wurgi lenki aso bongiranya mogor ke patam panchikane anga droton ta robe Balu TV noko awa kempalle ona duma khankuto khadanga ibegeni nke nati ntoron sambo mbintu nyangania kha kitabun to nat ali nyangane yogoni tu sambo ntiare de benga baka Balu gajaga kenkunga présentation palle na duma khankuto khadanga falle kenkunga aussi ogodi kharangu ogodi jopa no kobe otino oru jopa sare de benya kengen kho Balu oro kharangu jopa dononya afalle ogir dono ori kharangu ori kiyandi Dakar ken no nga oduta kharangu ogori kiyandi oro kat université ni allarnya ori concours ni ndeberi na formation ni ndeberi allaro taqilo kharangu ndenya ke haqqati kundu kharangu dana nyano ya yere Dakar ta ken kho nga kharangu ni yere yo fifana ni Kenya fi Finlandi agar fumbe ko ati kanci no kuni maha Pastef no nga kenku nga sigi no ko begi maha Pastef no nati biroke nkiani président des finances ibeniga sikido finance karanga geli naburu baganden karanga kinga ko partike kudo aga wurgin mo gombe aga tel kane mo gombe yo nke sigi no kundo no nya partike no aywa kani mara mo wasuro akhi ngori wala wor mugo agar du mo hankut makebe sambo bintu nyangani anga baka Balu sambo len ko take nga o emission ko ngani la voix des leaders sambo o keso fa ngani kebe anga parti kebe a to ngani Pastef sambo Pastef Balu Pastef communiqué har créé kam bira ke Ousmane Sonko garagar Pastef ragana abandi har karabangi har Pastef sigindi no kam ando ke cirinde mo su ngo so wono jabinde ngam mo siri monsieur Fofana vraiment nanti Pastef agri kam mo oru wundu kam mo oru siginde kam mo kenne fois anyana agnya ibe falle kenya rante sefena kam maha ibe gnya fondateur ibe gna premier membre de fondateur na Pastef sigindi kenni nke membe ga diga mandanga Pastef na girnde Dakar bawni otina Pastef afaban Dakara mais sa ren khaya maka kingen kho Balu commune de Balu kenkunga ibeger Pastef commune de Balu ibege sigini dono yo ngitini serfana beger deni kenninkia voilà agari mo gombe kha ona kenka makan kuta khadang mo siri parce que bawuni au coup dans au adhéré parti kenoko geli 2017 ou 2016 ngero parti kenoko Kenya nkapala mana kuni de passage agino ko Mouchefal coordinateur aga kharangunda na nyani ayan coordinateur Fas Koloban Goltapé professeur Nian voilà serfana begri encourager ni motiver na lo Pastef mo siri ay kapasro ko beni gere lonti
Kempalle ron ne palle atinna fernya na milité Dakar ntunno kerante milité Dakar parce que déjà nke seraninga nke balu nke yaninga nke fete Dakar nke kha leseri yaninga leseri minna kara wala mucha fankane Dakar danga na fernya na daga fanke ndeben danga kinga no commune de balu parce que bawnu iga khatolu benero iga tampiu benero vraiment antindanga kumpa ngire expliquer danga ngati a oku debeke fofosu o yanya o yimande beron dudanga nawtu ay kolnya nawtu a hôpital nya nawtu a poste nya nawtu a miside nya a fofosu ku oku yimance kide surtout o ser khoro diaspora fu meniga jamam palle ibanani kesu de berni kenkunga kenyancigi o ha o soni ngara fofosu otina ama bago danga adango danga parce que tant que gomro politique gare feti e benda rot gare ambakati garenya ibendaro tongonka ambakati tongonya voilà politique il faut que idéologie kusimme il faut na kwaro haqlu tant que ogati politique garenya angana rotu gare ambakati garenya angana rotu tongonya ambakati tongonya Kenya fayke Ousmane Sonko agar lemna ko ciwundu lenki kotake nanti politique gare feti tongonya so suguro tu tongu ambakati tongonya Kenya sike fayke ngat fernya mo so parti ke aga kinyene commune de Balu mo siri Biram Benge kinyande commune de Balu. C'était le 22 10e mois 2018 parti que neta hondo Kenchine 2018 le 22 10e mois Biram Benger ta hondo or fernya parce que ot nanti kembre jama mo gobo mo siri ogor ta hondo or fernya or bureau provisoire mana or bureau de pour hakati parce que déjà asumu tout fina or kem bureau de beri or représentant ni mutu au niveau de beaucoup nandaga nautu Balu nandaga wara yafera arunduni kungelini yaferani dejini amajini or fernya or représentant ngutu kusususu mais ngenya membre de fondateur nya mais kenchu kemusigi nanti fini kunkian kawisu gérer non parce que Pastef a traîné do fini akama kinga no xomane statut du parti avec les règlements du parti hawno mais allantiana poste ni tamuro man mais ankena tan kumbane anku occuper c'est impossible vraiment or fernya otona biron taxo gor biron taxo odi monsieur Tamura orutu provisoirement coordinateur provisoire kata hakati katogo officiel ogo bureau officiel oga sigindini khibari ke anya kundwa ogor sigindi afalora ke ngutu coordinateur ogor wutu coordinateur otona fernya onyanka terenga ona soroku sensibiliser kembre o farni élection présidentielle ninga afalle kentare vraiment fogebe na famo gosiri ngere kende berintina fernya kudo osuga me famono moxombe na fego créer WhatsApp kudo diga meke aga kinyena moxombe au niveau communiquer mentu susu ana wasnyana sudanga kumpa ni WhatsApp créer ngere WhatsApp créer ne fernya khadina Facebook na site go créer dono so suga site nu kuno annat nanti commune de Balu ay kha fi maka kinga no Pastef iga gajanga kudo jeune nin taqu ado lemna hun taqu kudo gi gajanga mo siri parce que ngana fa jeune ko asu lenki ko take asu im engagé politique kara aha tuwana be go maka donanti mene mo otuwano susu angoto manno tampindi osu oken manne ken nandaga fomuru tonyana ambono mais kata mbucha tel fomuru il faut nande benya sigindi fina ngana sigindi finani afalle analaga fomuru anna fokfa kamaga siki mogombe parti ke ari mana likundwa ogor sigindi afalle or bureau ni créer na selini intaxondi afalle Balu or selini intaxoni dono na sosuga ya na ila ambiro de berni debe suga ya na bureau de beri ona coordinateur ngutu debe kenoxo or sigindi kundwa afalle ogor sigindi odaga électionninga allarnya allaro taqelle or deuxième nyawtu parce que oni porta porte nya de bern kasu ona bogu kempalle khadi ona daga autorité ni ngori tout ça ogi sensibiliser ne o tafana nya ke ngota l'élection tafana aha oro yibene daga presque parti ni ku parti pouvoir ni dono plus Madike nya parti plus Rewmi Idrissa Seck plus okume Pastef alarnya oku communiquer o yan deuxième moto parti pouvoir ke iroto ko ti point ni kregi iroto ko ti Kenya mais ken koyna kon nanti jikenga Pastef kharando lenki parce que ota fananya Allah ro takalo filandinya wala Pastef ri kundwa kharbi fi kutubeni ogarni bangandi kane inshallah mogol kum makan kuto khadanga mo siri nanti Pastef parti ani vraiment foani
ani duntenga ko nya kamma ado sekhirahu ado golle o ku golnya ke ya kamma on to golnya nambara kamma on to golnya pour intérêt personnel nanti mbana ngentere mbane haju nono o ku o fankancu susunu communiquer men chuadanga on to bane bakka bane on to yakhare bakka yugo on ti yugo bakka yakhare o fanka ke sunu kiya kiancigi ogre Pastef ogo adhéré noko na créer parti baalu communiquer noko kiani be nga konandanga Cheikh Mamadou Fofana ewa kiani horo akhe ngor mugo historique ay gene Pastef ko sigi dono mo kebe ara bangandoro nga sirin ciringa keto sambo hagar kencu de brabe kharas foko communiquer il faut que ser banan kata kencu khawut serbe ki hagar wutu kon ken khar ko to ak nya communiquer danga Pastef khirsenga communal ki Nawari ando bradje monsieur Fofana le grand journaliste vraiment Nawari machallah question c'est une question pertinente vraiment question nafantiani anafan qoren mo siri wala angere golle sori wala angere fofo sori manke kananke yi kharu yelungu kanan ko nyaniya wala ken ko surtout o harno il faut na organiser pour duna fofu sunantel fofu su gankatel kane mo gombe angam kanankelle ken golle anaqasinia wala kenyan cigi oti électioning kinye wachake ona fernya mana oga sere sugani mo gombe tayib ogo kengnya mo ogo bureau nyinta ko na selin taxu vraiment sorona khati kunyambugu kudo nan candidate Pastef toxonga serfana nke men kap Kenya parce que membre fondateur nke men kap Kenya ser filande ken man Oustaz Mounir Djimera a khati candidat nyania ser sikanini ko ken Amadou Koulibaly Deji a khati candidat nyania ser nakhtandi ken ko ken Oustaz Moussa Bathily monsieur le maire futur maire inchallah voilà oy munakati bani suti ike itel sugandi tani quoi oti aywa ken kunga kenya mo files mantia voilà fumeni gro begume ken mané parce que oku Pastef fofo su on deberni règle nyakama mana règlement ngir fumbe ko au niveau au parti ken mané soro mané menda giri nanti isunya candidat yani konin kato bakume commission électorale voilà au commission électorale orkinibe monsieur Diakho Samba Diakho ayane président voilà iyano bogome keta wachake itinyan kammo on daga par critère ni voilà critère ni une critère nya sugani ni keta ken critère kha allarnya critère kebe ibegre ci mandi ken Cheikh Moussa parce que côté financement kara ari arsemben kita dononya ken on ko financement machallah moyen nga ma mo siri o tike nya gene o sudunge ona Moussa or kane banu moyen nga ma or Moussa sugandi kundwa mbawni amunya nanti Moussa ngirita ay merduro kane non anya par procédure nya procédure ki kha ora ma xam kuto nya khadanga ki ngano ko geli critère nya critère ni ku itime Moussa Kama falle yo ora ya sugandi ogornya Pastef yi manke yo ari kundwa yi manka ko Moussa kita kundwa ewa ken ar bangol danga berake be Pastef balu na Pastef communal ki mo monci igara mo ko be al ko nanti parti ani asig mo nga asir yani asig mo nga aframpe ngel karabangi bawa ngana fa politique nga fo suga ya jopente baznya adana se kat kam politique tegelte kam aga yankante wur aga yankan wurudunga toujours a jopente baznya araga segen kam ken ko nan Pastef karabangi khoni e ga golli mo kebe ken golle ASC bobuni élection présidentielle ke e kati deuxième mo nga e kata sambo brakebe élection présidentielle yime khara Moussa wutu khara sugandi gel critère ko be angar ko wacc mo kebe wacca Moussa candidat à la candidature kha Pastef khaswan ke fi khayba na Moussa de ni nanta daga nya candidat à la candidature yew askani no ba wala khara Moussa suwade kamo kenka angolanda funde ko ra kenka nawari monsieur Fofana oda antirinde ormugo mo siri machallah wa ken ko ngajabi no bogo ma ken côté ke soni kon khalle ya xenti tingene xana like ngora itude awa ken Pastefa tingene xa ya xenge anda like sori aytu fofu gen fokote na aytu fofu gen fone aytu ken kunga ken jabi nga fumbe nga ko andanga Moussa ogere sugandi mo gombe am sugeti Pastef togonga otina coalition yani mana ikofme parti nyan kofme
agate les parti ni nakati kum parti nakati parti fanan manne kenne Pastef mia Finlandine manne kenne grand parti kengano ko Maliga ku parti sikandine ko kenne pur ken ko Serigne Mansour Sy Djamil naxatani ken ko taxaw Sénégal ken ko Khalifa Sall wala ku parti ni sikki ku yantaxu taxaw fana ke gagnani menke même pay balwa odi susu taxaw ken ko Khalifa sunu ku xirse ken ko réunion kay medebere ke dingranya Hamid Sada Timera or debra dingranya kota imme taxunu ya fera dogume et aussi ancien président comité rural balu ani or fini ku city dononya brambe gor fini ku city amunyati Pastef bane akota or PV nyawtu manao procès verbal safandi nanya akota khibaru ku ogar sharto xanno beni wutu medanga ken kota osutini tay osu cede digan xannu yan ogari city me o takki medanga jambente ken jambe kha alhamdulillah allah nya jambe ki am bugo o ku bana ben kha jambe ke girno ko o surtout am giro bana ben ko o beni gir khibaru ko giri city me ken ko taxaw Sénégal ado pire ado grand parti ado Pastef or ku fiene city me wacha ke nanti fi city ne ko city o suduge nanti Moussa Bachile aya nyono au candidat à la candidature de commune de Balou il or Moussa Sougandi kundunya Moussa Sougandi am gir nanti Pastef non a Sougandi ngir coalition nyakama kha coalition ke ogor Sougandi falle fini kulli irano khonga ke ngono ko me famu mbalaxu arano ko mo siri na kuro igo khibaru mo nyimo parce que ani mer Pastef angu meytu aga sigino khube Sénégal noko akhon nenge beyen parce que engrais wori sere rencire asimula Pastef nu seria rencire nyana asimula kha akhon nen khage beyen man na khon ngo bon parce que aga traîner kilo beni kama Sénégal gelli indépendance nkane ndo wachana kha oga tre kilo beni kama o politique awurun gare nyakama awurun nambra nyakama awurunu feye nyakama kenyanci Pastef ri ad kenya gaja il faut la transparence mana fi khulle fi labanto duntenga khu sekhirahu Pastef ri kenya kama kenyanci gi o fanqeke vraiment i mer wor nanti vraiment ku Pastef iga fumbe kama ini fisira kama parce que même au coup investir mana pour nos partis qui na investir ante bakka so sujiba o imme falle parce que na ko en nanti transparence on tu jamane khalsi mutu o gatino o golnyante no o imme na buru o golnyantu kunya kon Moussa ori Sougandi kundwa mana am girto ku Pastef agirtu coalition nya wala kiani jabi ndebenga kinanga nanti Moussa o ku Pastef o ma Sougandi coalition nya Sougandi voilà aywa or soro mo go coalition garo Moussa Sougandi mo kebe sambo ngara ke labande maro mondanga ma lenkota ke sambo blocage nya Moussa kebe hagar wutu nanti anya haranga candidat nga kengeni yewi askani toxonga gel commune de Balou kellingum lenki am rega agam rega do sebo kebe batenga o mula anna fonno ko dang man khasi Moussa bloqué ma Moussa gamunya candidat nga certes na raw Moussa place o mula na fonno bangono nga kelkinga baro hakati nga anti kembak asa antian monsieur Fofana comment ngar fumbe ko en concernant fumbe au bloqué au niveau Pastef on tient au niveau Pastef au niveau coalition yewi askanui fumbe go bloqué kente soso danga sikka onati khibaran dilnya lanoko mana nambra il kudeta nyawto ya kesu parce que non ta oga golle be kama onda dangi su vraiment communiquer so surante ke mede berne communiquer noko kembana khonna khondo besan khonna khonga igo gajanga jiwure dilke ibeni gano ko agebeyen nyimda ngana ko ndanga lenki anyima lesmena parce que Oumar Tandjigora aro soro rangol nyando me soro ku or enquête nya de bari enquête mboxore parce que au niveau o khibaru ko risu wara avocat nya ma wa ko kharando lenki o recours nya rondi fumbege nya entre Pastef yewi askanu coalition yewi askanu oro Oumar Tandjigora naka voilà en passage o yikuni mo sire me agar fumbe de bari vraiment yere wura ko fetikenga parce que yere wura ko golle fetikenga harome angana fonde berni fonde beri killen kamma
fonde beri tolongon ta kamma fonde beri sekhira kamma khagar fumbe de beri vraiment ar de beri ti me ado soro ma de beri ar de beri ti me ado commune mawtu dome ar de beri ti me ado coalition Yewwi Askan Wi mawtu dome ar de beri ti me ado sosumuke laydu sigindi kenku nga pour ona labandu kinanga kenga wala ona labandu kini commune nga kenga ibeni ger dilke de ber parce que oku PV mana procès verbal ke fo fan kebe oger deni ordeni le 15 octobre circulaire ke abu 15 octobre nya cour on a au dossier on y déposé circulaire ke boken mais oku PV odi khayi le 20 octobre hein terinka sirnde circulaire ke abu le 15 octobre oku kayci oku den le 20 octobre ordeni déposé au niveau mandataire allégué à un département Bakel, à un mandataire allégué au niveau Tamba mandataire bego makano ken Mor Ndiaye ani dono mandataire régional mandataire départemental ngi mandataire régional ngi mandataire national ngi national ken Déthié Fala wala dil ki agir dono ya c'est vrai que dossier que allégué abégé ne mandataire départemental ak dossier qui arden Tamba. Voilà, a fait Tamba le 20 octobre. D'après non, en bloqué Bakel. À la bande, on a enquête in debri, au avocat Ngerfumbe Kodanga, à Tikati a bloqué nos Kobekeni Tambakunda. Tambakunda et Beger Bolkandi, Sosufeti, Agfetu, Mornjai. Mornjai et Anekibar Kususu, bloqué. Aritanchaka Kama. Voilà, Nakwa Nanga, aha, au Koukhal de Kintada, a fait Tamba le 20 octobre. Et Oumar Ken Kalangou Tagjo fait Kankota a fait le 30 octobre. 10 jours Kenyani Naha. Au coup 20 octobre, Oumar Khalenjo fait Tamba. Voilà, Bitotami Naha le 30 octobre. Ken Koyan Kon, Khibareke, il prépare. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très bien. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Quel Morndia est aussi candidat, pur candidat Nyanaka. Pur candidat, effectivement. Yewwi Askan Wi voilà pur iraya sugandi dono aken Mordiaye presque khibarike yana maniganse akendo Déthié Fall akendo Déthié Fall kha igere metu mo xombe parce que angut umur arni ani rewmi voilà ani rewmi ado Déthié Fall metu kunya ni simari khibar kuro men ronkundu angut Sénégal oji kunyan ken on dani oga metuta on fernya connaissance ngono wata oga khibaru nebel mo sutanga kamu annan ka parlement kidi ambana kat sikin nanga ke su nambranya parce que corruption yan il faut na kuswa gaja oku rientuni ke soit corruption nambara na gaja gouvernement ke noko oriye o manan tun kene voilà il kenya de beri il kende beri kenkunga afalle ani mer umuri memo kenkota le 9 octobre il est invité Ouagadougou Vision. Ouagadougou Vision, il est invité dans Armané Kodon Nanti le 9 octobre, il est invité Kenyati, il est un parti politique sous. Un parti politique à Kenyako. Voilà, un parti politique, Mané Khan Tigi Lenki Kotake, Anken Nali, Anken Tankenyan Yewwi Askan Wi candidat. Voilà. Omar, en tant que Yewwi Askan Wi, commune de Bal. Merci beaucoup. Olof Kenya. Non, non, Omar Amdon Toino Ornyesu. Procès verbal, il faut faire un catch, il faut faire Omar Toronte. Ogor Fofus de Beron de Ben Safani Nakam, parce que l'administration c'est l'écrit Safandéen. Il faut faire. Voilà, parce que PV Yani. Liste de présence Foumenigeri et aussi contestation Québec Khibare Sugunya fait que Masala ke no kota réunion ke tareke asufa ke kati ku sufaire ngana to lay ko ni photo yi mesax ila banton ci faire voilà kenyan ci umuru agati ikeni Yewwi Askan Wi en tout cas Yewwi Askan Wi parce que digami digan kununte yani digami ante frampro parce que Umaru a parti kebe agar ko nanti Boubacar Camara jengu tabax on ay kefini geli Yewwi Askan Wi Sénégal no ayani Sénégal no mais commune de Baalu ken xoni ke xaga adebe xagal kebe jengu tabax représentant ma xanga dono merci beaucoup voilà très bien pour on a la banu deber dono voilà Yewwi Askan Wi tampile do parti ni tummi Yewwi Askan Wi coalition ke parti tampile tumwani
djengu tabax ay cap au niveau Sénégal xaleke mais au niveau commune de Balou djengu tabax ante capé parce que ogor taxu be debere ko ngoro kan nga fanam mo xombe taxu ku parti ni nakati ku ñaan tewe or charte xanu ori siti dono nya ken xo taxaw Sénégal ado grand parti ado pire ado Pastef ocha Umaru arko nanti idi ke bloqué alégé ke be angar ko aton ko wata kondo Umaru Kenya ko nanti alégé ayni ke bloqué départemental ki bon est ce que Umaru amdo Moussa khil téléphone ko da wala certaina parti tana nakhri nanti mu khaka fe li coalition ke ko am daba deber non Umaru khirnde wala système Umaru message wala na ko xay nanti nga xama nga département ko nga xanda réunion be de gali yow est ce que xani xiri Umaru mo su xil non Umaru anguta ambuchati no nankiro il faut na toi anga parti be ado anga sigino kube gelli politique no Umaru mdo mo khilla bara amdo min ki khilli Hamir Sala ko amdo wako non amdo so su khilli ada anda ken ko digali ko nanti khadi nanti Ali Gueye ayani ke kale anda ken ko digan qafu ñaan parce que bawni Ali Gueye parce que c'est une bataille psychologique angotu politique c'est vrai que c'est une bataille psychologique mana haqla nga jangi yani et aussi il faut na fini hakka fe ken ko bataille mana médiatique parce que aga fumé de berne au niveau réseaux sociaux ko kamma ado télé ko kamma ga digamo beni kono kesu kuro no talla ngorme ado kesu pour no ko to haqle akharanto kata haqle agar fi be fo na mo frampro coalition osura ikende ber nan très nambrankam akha angana tanyan yimmanke nya khumbene il faut nanya tolongonte nya wachaki actuellement communiquer asufa kuteya agri fike bede ado sosuma sitime ado coalition ma sitime ado commune de Balou ado sosuma sitime abane xanne nya nangri nanti ike yano coalition yewi askanui khirisenga angoto kiani au courant contact confiance ni na communiquer khalifuke ibe diga mungante ibe diga kanu angante sigini ango déjà au courant sikki o gatni communiquer kin na gérer tandaka tanto ma khanga wala tana ki diga mesusu ko seme ma khanga suntu tongono e ki ngel barama ken honga sambo yewi askanui Moussa Bachili recours khari de bari fana khakhonu filandi ndaga khakhonu bo harsa est ce que harsa khafina recours nyaba wala jikinga khayra harsa nanti umur candidat ke agbe ay accepter wacha kundu kharay annulen umur na fonde ko dan hakken khaay may xane kan situation len ko tagge candidat ayane monsieur le maire Moussa Bachili an kan ci gira gelle ken xibar len ko tagge xara warake tanke dan umur ndaga ba nakfi xana umur dema ti yewi askan wi toxonga aga geyen mo gebe wala man ne komban xama wala man ne fankhir xama yewi askan wi xaga mu la xana deberi e kembere umur na fonde ko dan ken khati wala nawari monsieur Fofana comme engrais cirne be cirndi nanti mané sigino kuno ma xawacha igro blocage ke be de broya au niveau coalition yewi askanui asa antenne or recours nyaronti mana xibaare ke gelanya do wacca na o mataxu o xibaaru ori sukini ke ngeno ko avocat nya or avocat nya wutu aga sikido xibaaru ko parce que amutu xibaare ke tongonya ori erelama de kem palle ku findambu on katto bucarono il faut ona sorawutu fumbeni ituwahu labantengene fe kama zirisni ziris yoina ziris parce que ana fa parti gebe ziris nyani ma il faut su gene droit karanya do haqqen karanya ado procédure kanya ka ci xibaren kara igan xaw dangi nokobe komi iga feni ku contrôler mo gombe dossier ni ku es dossier ni ku en xawron ke kille ba min xawron ke kille en xaw baka ke kille min xaw baka kille en xatul de kiaba en xawron ko kite kusu parce que kato bucharon xibar comme xa première fois expérience ge bento ma mais comme ro sor xoron taxu avocat ni juriste ni ito on xaw juriste ni spécial aga sikdo dossier ni mbatema mi gane valider oti wa c'est vrai parce que o min kentu mais orken ka ko foto waxuma wala kunduyen comment ngar ko mo gombe or recours londe recours ke xa jikempo xoringe mo siri inshallah taala ma xa filandi be ngar ko nanti o gelandani o gom daga ngoto xaro gom daga o kunto xanne kini Umar parce que bawun Umar ami xannen cikindi annan xannen kini be ya ibegri xannen cikindi so ni kon digam bani ko man xornya paban xornya kellantan nyana xore harano me andigan xanno ada nyangullu kenya nyana xore parce que Umar gor fumbe de beri xorent kende berne na jambe de bera jambe nya de bero fananga et aussi agri digamu beniko adigamu wallahi adigamu nyume kutey
parce que fana armande ko atikenti parti su antante parti su afalle anke ñile bogu anke tanke ñan ko yewi askanu wi anke ñani ay fenga anyani candidat nga ango déjà andigan kanu changer aha orante commune kin nga anga sikitandigam wala me nga émission nga daga burumbur ngogor haqqe kebe mekko ci me nga o dangi kenyime chambo wana ko nga andigal legaru ni katti commune de Baalu Pastef andigal legaru nga e katti élection kebe ga tegene o mulan na fonde ko nga digal legaru nga wana sere wodo ko émission nawari monsieur Fofana wala digal legaru bene go maka harbi kenni au militant chers militants et chères militantes sympathisants sympathisantes o diga mun tene katiya o jirnto ko beni ga parti kenoko fa tabarakallahu oni tiga mo siri vraiment il y a des faux patriotes mana ye sorongay inu dunya na ko ikun patriote nya ka patriote fetiya parce que espionner yani irne parti kenoko ya puro igo gundu ni tunu mo xombe o yutude soroko beni ibeni ga kende beron ya sutu so sugaye o yantu anga sigino kube parti kenoko ado anga khibaru beni manigansene kudo parti ke iga bonu ni mo xombe o ya sutu mais o ko fumbe kono o militant indanga do militant ado sympathisant Pastef khannano vraiment onati danga khibare ke kharbi ayudu o dayme inshallah Moussa Bathily agnono candidat nya A ou B inshallah taala parce que o do kenya fanke fayme inshallah mais o ga fumbe ka pexa ken manne kenni Umaru ar fois de beri foke konkato bakme kiti ka kembanan kato bakme lenki parce que déjà oro décision londi donoya cour pénal oro ndi pour yiga kiti nona xam mo tungonga ibe maka ina garendo tongomo ini bangandi me wala harbi onati maka décourager parce que fonnan ka nyona asul lemne asul jeune o kundi décourager xaronda perdre yirigi wallahi avenir impo xore ngomaka o ku fanke hotel la son ko ngale ma burugani xelayga o ku do ke fanke ne miya o ku mu fankati intérêt wallahi o gam fankati intérêt nya ganci mo dalo décourager o jikran kuti o ku fanke ne pour commune nan développer parce que o yimano na buru mbono mbagani ne o yimano na buru mbaga dernier mot be nga lancer ne kati o militant ado militante ado sympathisant ken manne o ori Kopar Express yo créé au niveau réseaux sociaux niku ibega mula nande mandi Pastef danga o yumurna susumaka Kopar Express ke manan kummeni ogri créé manan kumme ke ba ken pour des Pastef demander que ça soit élection in Karanyaba que ce soit commune de Baalu développement on a golle woro gan kawde commune de Baalu o ku nanti commune de Balan tokitu mais kharibe ko gonni na commune de Bala dang kharagan tokitu o ko fankene ya dang o fankena ya danga lenki o fankena ya danga khumbene voilà o yumurnu demander yanta Kopar Express Inch'Allah, des heures créées depuis le 24 septembre. Or créé Kenya Kopar Express. Voilà, oyumuna susumara Inch'Allah. Susufumbe da tonganga anarondi mana mana kumme ken khonya. Ake anyana par au niveau banque mana électronique yan. Anda linga danga no Orange Money gamma wala Wave wala fometana angana rondi aron automatiquement khalis keron automatiquement wala demande beni oni kita oni communiquer oni deberenti Kenya. Communiquer angoro fof province ga no qus ona de ber inshallah kiani oga digal legrebe oga kono kempalle o yanka nawarni mo siri monsieur Fofana vraiment serane andro ko tontan mo siri o oru wori fanka no tongo yan soro fankane kha fanka fana be oga kaw nawarni de ben ken khaya khabeni ga au niveau teleniku jote be woya khaga bangandi duna sudanga parce que quelle fois engrais wori gati yere bono wala yere siro akita khayan bangani na khayan koni soro soron pa diaspora inte mana sutu kare fama gel tanjike sine mais ke sukite khaya sutanke Baalu TV anga droxton ta su ora sori ona mamana ona annawari mo siri alla ganna wujulo sa nyang wadan cudanga Baalu TV ona la nyaga alla ganna wurigi khaga biro khore kita duna suga nafane kem biro noko khaga tele khoro kita duna suga nafane kuntele vraiment ona nyaga na Kenya inshallah alla ganna nyang wadan cudanga vraiment Fofana kanijo vraiment manga sake ora nawari mo siri Fofana aywa kiani o khokone yani o ustazi yani o dobugume yani sambo gelegeli na golle kele joparo sasana nga ndaga na gom tasu ku duwawni adale ku kon kelenki fida tafana nga aga ku duwawni ko yinki danga ngati kono ku bene gerin ke betala daga nin talam pousser ay kefna kinga bawol serenga duwanga nga bara hagara me wor toujours aga nkiltan to nga Baalu TV anta khati nga
gide Mamadou anta tinga Mamadou ani khile de Balu TV ya ser fanana ken jopa aken sambo en duwa fanana bi xaxay ina njope aken sambo ayan xaxay ken akotantu mungunu ken ri 3 Samsung ko ndara xenga halengi to mungunu ken ngax yenanga xoxone yenanga vraiment wo hay do xara inshallah rabbi e xaga combat ke ben xonga e ke ngeni la commune de Balu aga sikki mo kebe gel laga bakka ballo mo kebe e gel li yonkin ci hankara gen gebam gel courant kare gen bel gel téléphone kare gen keba gel sécurité kare gen ba xaga kama xaga adeno sene am do mu ñana bada o kon télé on journaliste nia wona ken ko nanti dénonciation a jope wacha nako sere gouvernement danga nanti kento max o ko mi kitu alhamdulillah rabbil alamin gel xanal li xagi génération ke xar commencé xaga o bangandini e kati o tampi ndunga xagi bangandini kati jamane xirsenga alhamdulillah rabbil alamin hakka dangite ko aganya courant coupé 72 heures xag bogu xagar ko courant nga irrétabli aussi même ko wona continuer kem banque xay fanko tane xaya yeno ko inshallah rabbi ma commune de Balu wala département de Bakel wala région de Tambacounda mi gidi hakko ngiri kita o ta hakko wala hakko yor xam mama way do ngoro khasudanga sahaga ko bin ma lagan jidi sahaga ko bin khama khanga alla gan i mon konko gelli watto ngi sakati sogonga kaytu moron kili moron way alla nyago do khasudanga alla ga do khasuku khawete khadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.